षाठिएरु 16 तो पाखरे गहला आलो 60 16 तो पाखरे गहला नाही तोर वर्ष जाक डेट हे नारी हे नारी हे नारी तू ग्रेट हे नारी तू ग्रेट स्वामी ठारू प्रेमिका धनी ठारू धार्मिक आलो स्वामी ठारू प्रेमिक धनी ठारू धार्मिक सबुठारे अधिका तो रेट हे नारी हे नारी हे नारी तू ग्रेट हे नारी तू ग्रेट नारी लो तो पाई मिसाण फेड़ाण नारी लो तू छुरी तू पुणी निहाण आलो नारी लो तू टंका तू तो सिंधुक नारी लो तू बोमा तू पुणी बंधुक असेंबली रु हाई कोर्ट स्टेशन रु एयरपोर्ट हाँ असेंबली रु हाई कोर्ट स्टेशन रु एयरपोर्ट तो पाई खोला सबु गेट हे नारी हे नारी तू ग्रेट हे नारी तू ग्रेट लो नारी लो तू हाथ करी नारी लो हाथी को तू करुचु पिंपुड़ी नारी लो तू सती तू बहुरूपी नारी लो तू चाबी तू पुणी टोपी इंडिया रु पाकिस्तान मंदिर रु कब्रस्तान आलो इंडिया रु पाकिस्तान मंदिर रु कब्रस्तान तो पाई लगी जाए बेट हे नारी तू ग्रेट हे नारी तू ग्रेट हे नारी तू सीक्रेट आलो हे नारी तू ग्रेट बादशाह कैसेट मुक्ति लाभ कला गभर गजरा तोर गाई खाईगला गभा गजरा बादशाह कैसेट मुक्ति लाभ कला कला कले बर कन्ही मुक्ति लाभ करने को जाऊँगी बादशाह कैसेट परवर्ती भिसीडी आखिरे हाणी दौच आखिरे हाणी दौच प्रेम सारा गोटे हेले मारुना जति केबे मारुच आखिरे हाणी दौच मुक्ति लाभ करने को जाऊँगी बादशाह कैसेट परवर्ती भिसीडी जा नहीं जा खंडगिरी पहाड़ रे जेते हनुपाती जा नहीं जा आलो सबु देली तोते पुआ लोड़ा नहीं मोर झिया लोड़ा नहीं मोर तुम
ମୋତେ ଏ ନେ ନାମ ନେଲେ କମିଯିବ। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିସିଡି ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ। ଥରେ ଆସ ଆଉ ଥରେ ଆସ ଫେରି ତ ଆସିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସ 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 ହୋ ଆସ 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 ବରସାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆଉ ଥରେ ଆସ ଥରେ ଆସ। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିସିଡି ଯା ଯା ନେଇ ଯା। ତୁ କରି କରି ବୁନି ମତେ ତ ପରିଚା ଓ ଛକିଲିଆ ରୋହି ତୁ ଟିକିଲିଆ ଗଞ୍ଜା ଓ ଛକିଲିଆ ରୋହି ତୁ ଟିକିଲିଆ ଗଞ୍ଜା ଝିଅ ଆ ଆ ଆଲୋ ଝିଅ ଝିଅ ଆ ଆଲୋ ଝିଅ ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ନୁହେଲୋ ମୋ କଲିଜା ମୁଁ ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡି ତୁ କଦଳୀର ମଞ୍ଜା ମୁଁ ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡି ତୁ କଦଳୀର ମଞ୍ଜା। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିସିଡି ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ। ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ ହେ ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ ହେ ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ ସୁକୁମାରୀ ଝିଅ ତମେ ବରସାରେ ଭିଜିବନି ସୁକୁମାରୀ ଝିଅ ତମେ ଭରସାରେ ଭିଜିବନି ସର୍ଦ୍ଦି ଲାଗି ଯିବ ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ ହେ ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିସିଡି ଯା ଯା ନେଇ ଯା। ଓଡ଼ିଶାରେ 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 ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି ହବଲ ଘୋଷଣା ନେତା ଅଭିନେତା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଆସିବେ ରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବାହାଘର ଏହି ସେଞ୍ଚୁରୀର ନୂଆ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ 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 ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି ହବଲ ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି